गुड मॉर्निंग पिला माने गुड मॉर्निंग दीदी आज आमे कोन करिया ना आगु तो रंग हरिका चिन्नुथिले गप शुणुथिले आज कोन करिया ना नेकलेस तयारी करे जो बेकरे पिंधନ୍ତି मां माने भौणी माने पिंधନ୍ତି दीदी माने कोन देखि दिबो सेही नेकलेस आमे तयारी करिया सिखिया हला सुता मु देले भी माळी एठी अछि तुमको तयारी करिया को पड़ो हला तयारी करिया आसीबो हम गोटे देखै दउची को भलिया हला ये भी गोटे नेकलेस तयारी करे आइनी एपटु माळी बसि सपटु माळी बसि मझरे गोटे लकेट एमती अछि तमे भी सेम गोटे लकेट को पुरेबो मझिरे एपटे माळी सेपटे माळी हला धर तमे अबे आगु बळेसा फास्ट ए लकेट को पुरे पुरा लकेट रा अरे सीधा देखा अरे अरे आगु बळेसा तमे तमे बचा आगु बळेसा समस्त देखिबो यदि कॉलेज रे भूल भी नहीं होगा हला लकेटा बजे लियो एथुरु तमे पानी करबो सेपटे से पटे करे हला माने दा जोटा पूरा तमे जो कलर पुरेबो तांको कहबो हल्दी आस पूरा अछि एपटा धळा रे दियो कलर कळा पूरा masih pura anda kosong nih mata pasir seperti itu lah kalau ছুঁচি লেগে যেতাম ଭଲ ନା ହଁ କଳା ଦିଅ ଅସନି ଭଲ ସେ ଆଉ ଏମିତି କରିଦେ ଅଗଡ଼ ସୀତାର ଅଗଡ଼ ଆସିବ ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ ଦେ ସେଟା ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଦେ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଶିଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ ଏମିତି ତିଆରି କରି ମାଳି ହେଲା ଏମିତି ମାଳି ଏଇଟା ନେକଲେସ୍ ତିଆରି ଆକୁ ଏମିତି କରିକି ଏମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ ହେଲା ସେତିକି ଖାଉ ନେକଲେସ୍ କରିବା ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ